జడ పూలే నీలో సిగ్గులుగా ఒక్క పూలు చేరి నీ చీరలాగా మారి ఆడబిడ్డలాగా నిన్ను తీర్చిదిద్దుతుంటే దారుల్లా ఊరేగరావే. తెలంగాణలో పుట్టి పూల పల్లకి ఎక్కి లోకమంతా తిరిగేవటే. బాలచంద్రం పూలే పూల సంద్రాలయ్యి నిన్ను అభిషేకించే. Good morning everyone. Respected. వర్షం వచ్చాక ఈ పండుగ ఎంతో ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. ఈ బతుకమ్మను రోజుకు ఒక పేరుతో 9 రోజుల పాటు పూజిస్తారు. 9 రోజుల బతుకమ్మ పండుగ ఎంగిలి పూల బతుకమ్మతో మొదలయ్యి సద్దుల బతుకమ్మతో ముగుస్తుంది. 9 రోజుల పాటు ప్రతిరోజు ఓ రకమైన నైవేద్యాలను సమర్పిస్తారు. మొదటి రోజు ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ అని, రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ అని, మూడో రోజు ముద్దపప్పు బతుకమ్మ అని, నాలుగో రోజు నానే బియ్యం బతుకమ్మ అని, ఐదో రోజు అట్ల బతుకమ్మ అని, ఆరో రోజు అలిగిన బతుకమ్మ అని, ఏడో రోజు వేపకాయ బతుకమ్మ అని, ఎనిమిదో రోజు వెన్నె ముద్దల బతుకమ్మ అని, 9వ రోజు సద్దుల బతుకమ్మ అని అంటారు. ఈ 9 రోజులు బతుకమ్మని పూజిస్తారు. తర్వాత నదులలో, చెరువులలో నిమజ్జనం చేస్తారు. అలా నిమజ్జనం చేయటం ద్వారా పూలలో ఉన్న ఔషధ గుణాలు నీటిలో కలిసి నీటిలోని బ్యాక్టీరియా, వైరస్ చంపివేస్తాయి, వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందకుండా చేస్తాయి అని శాస్త్రపరముగా రుజువు అయింది. ధన్యవాదాలు. Batukama. It is primarily celebrated in the southern state Telangana. This celebration is a 9-day festival honoring the goddess Kanaka, who is Durga, indirectly. The entire festival revolves and is adorned with small flowers which are sacred symbols of the goddess. Women mostly take part in these festivities and honor nature by dancing on these flowers and offer prayers to the goddess. On the last day, which is the 9th day, these sacred flowers are immersed in water, signifying that nothing is permanent and everything has a stop or an end to it. Batukama is an overall celebration of the wonders of the nature and its beauties. It also gives a meaning that the nature has an energy that gives life to all living things, which is there for lifelong. It is celebrated in grand scale throughout India. It symbolizes the victory of the warrior king Rama over the mighty demon Ravana. It also signifies the triumph of good over evil. Ravana figurines are made, then they are burnt to show the burning of not only superficial demons but also the demons in our hearts. This festival also shows the journeys of Rama through small skits called Rama Leela, which are artistic expressions of representing the story of mighty King Rama, and also they enhance the beauty of Dasara. Thus, Dasara and Batukama are cultural events that increase the rich diversity and cultural expertise in India. सुप्रभात, मैं हिमानी। मैं विहान। आज मैं आप सभी को बतुकम्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। बतुकम्मा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण फूलों का त्यौहार है, जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार मुख्य रूप से देवी गौरी अर्थात महागौरी को समर्पित है, जिन्हें बतुकम्मा कहा जाता है, जिसका अर्थ है जीवित रहो माँ। यह त्यौहार नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। प्रकृति, फूलों और मातृत्व के प्रति कृतज्ञता का विभिन्न रूप है। बतुकम्मा से जुड़ी लोक कथाओं में से एक कथा जो प्रचलित है वह मैं आज बताने जा रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि देवी गौरी महिषासुर का वध करने के बाद युद्ध की थकान से आराम करने के लिए गहरी नींद में चली गई थी। लोगों ने कई दिनों तक प्रार्थना की, तब देवी माता 10वीं के दिन जगी। उसी दिन से इस दिन को बतुकम्मा त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। बतुकम्मा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें।
देवी पार्वती को फसल कटाई और आय उत्पन्न होने के लिए धन्यवाद और अगले साल उनके आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। इस त्योहार महिलाएं पारंपरिक साड़ियाँ पहनती है और उन्हें आभूषणों से सजाती है। इस त्योहार बतुकम्मा को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। यह त्योहार स्त्री सम्मान का प्रतीक भी है। इस त्योहार में फूलों को प्रकृति का रूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। इस त्योहार में महिलाएं फूलों से 7 लेयर का गोपुरम बनाती हैं। यह त्योहार अश्विन मास में मनाया जाता है। आइए हम बताते हैं कि यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार किस प्रकार मनाया जाता है। एंगिली पुल्ला बटुकम्मा। पहले दिन महिलाएं गोबर से लीपकर ज़मीन को तैयार करती हैं। फिर इसके ऊपर रंग बिरंगे फूलों से बटुकम्मा तैयार किया जाता है। इस दिन के फूलों में खासकर तंगेड़ू का फूल इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और अपने घर की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। दूसरा दिन अटुकल बतुकम्मा। दूसरे दिन महिलाएं चावल के अटुकल्लू देवी को अर्पित करते हैं और सामाजिक समर्पण और भोज का आयोजन करते हैं। इस दिन महिलाएं बटुकम्मा के आसपास एकत्रित होते हैं और गीतों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। मुड्डे पप्पू बटुकम्मा। तीसरे दिन महिलाएं मुड्डे पप्पू और गुड़ को प्रसाद के रूप में अर्पित करती हैं। इस दिन प्रकृति और कृषि के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त की जाती है, क्योंकि बटुकम्मा भी नई फसल के आने का प्रतीक है। चौथा दिन नानाबायम बतुकम्मा। चौथे दिन देवी विभिन्न प्रकार के फूलों और नालिका के साथ पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन देवी गौरी से सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। अटला बटुकम्मा। पांचवें दिन महिलाएं देवी को विशेष प्रकार के व्यंजन अर्पित करती हैं, जिन्हें अटला कहा जाता है। यह व्यंजन विशेष रूप से चावल के आटे से बनाए जाते हैं। इसमें समर्पण और उत्साह का माहौल होता है। छठा दिन अलीगीना बतुकम्मा। छठे दिन विभिन्न फूलों के साथ पूजा की जाती है और महिलाएं आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस दिन गतिविधियों के पारंपरिक नृत्य और गीतों से जुड़ी होती है। वेपकाय बटुकम्मा। 7वें दिन महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से अपने बटुकम्मा को सजाती हैं। इस दिन की पूजा में सामुदायिक एकता और सद्भाव पर जोर दिया जाता है। 8वां दिन वेन मुड्डल बतुकम्मा। 8वें दिन महिलाएं मक्खन यानी कि वेन और उबली हुई दाल का उपयोग करती है। यह दिन देवी के प्रति समर्पण और समृद्धि की इच्छा का प्रतीक है। महिलाएं फूलों की सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य को भी सम्मान करती हैं। सदुला बटुकम्मा। यह अंतिम दिन, जिसे सदुला भी कहा जाता है, बटुकम्मा का विसर्जन जलाशयों, तालाबों और नदियों में किया जाता है। यह दिन सारे दिनों से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि महिलाएं बड़े उत्साह के साथ अपने बटुकम्मा को जल में विसर्जित करती हैं और अपने घर और समाज की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। इसी प्रकार 9 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार भारत में किसी न किसी रूप में जरूर मनाया जाता है। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा के रूप में और गुजरात में गरबा के रूप में मनाया जाता है। इस तरह भारत त्योहारों में भी विभिन्नता में एकता दर्शाता है। हमारी तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा और बतुकम्मा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Everybody once again. I hope you all understood the importance of Batukamma celebrations. Okay, now you know why are we all here? Only for this? Is there anything else? Yes, now I want you all to dance, sir. Here it will be playing the music. You all will form one big circle. All grade 3, one big circle. Grade 4, one big circle. I request all the teachers to please join. Quickly stand up. Form one. मोलाली मुदला गुम्मड़ी
ఇంట నిండే అమ్మ నాన్న గుండెంతో పొంగే సత్తి పిండి సకినాలు చూస్తే నోటి నిండా ఊరిల్లు ఊరే పొద్దు పొద్దున్నే తమ్ముళ్ళు లేచి పూల కోసం బయలుదేరి ఉరికే శాపపరిచి వాకిళ్ళలోన చెల్లెళ్ళంతా బతుకమ్మ పెరిగే I can't hear the gaps. Sing. प्रेम सर मेरा यू प्रेम सर छुप छुप के मुझे देखा तू करी सारी सारी रात सारी सारी मुझको तेरे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा लाउड लाउड लाउडर
Try to sing the song. Try to sing the song, guys. Little louder. I want to hear the clap noise. Don't slap someone behind you. Loud clap. Statue everywhere. Celebration is a 9-day festival honoring the goddess Kanaka, who is Durga indirectly. The entire festival revolves and is adorned with small hills of flowers which are sacred symbols of the goddess. Women mostly take part in the festivities and honor nature by dancing around the flowers and offer prayers to the goddess. On the last day, which is the 9th day, these sacred flowers are immersed in water, signifying that nothing is permanent and everything has a stop or an end to it. Batukamma is an overall celebration of the wonders of the nature and its beauties. It also gives a meaning that nature, the energy that gives life to all living things, is always lifelong. Namaste. Okay, dance. Dance. I can't hear the noise. Good. Very nice. Krishna Pancham Fountains. Sound. Engage. Fountains. And play Cholanata. Watch your energy. Don't become someone. Be careful, don't be on the head.
Move very small. Little step. The new cameraman Srikanth sir and the movie colleague. Make some noise for Srikanth sir. One forward, one backward. Forward, backward. Forward, backward. Forward. Hands up. Hands should be up. Keep turning slightly right side one step while you learn. Keep taking right side down, right side. One step right side. Keep moving right side one step. Moving right side, please. Boys, very good boys. Inside circle, super.